نزعنت النعلو تخونهم بعلغا لبخ اللسان عصار زيبو عدينا نزعنتكي زيتي سكفلو عدي مكر درا عدي وقيل بليو عدي مريت سمايكي عدي توننيو عدي بانديرا خما تقراي سقاقليو اي هاريري تقراي هاريري روحوس بعد نزانت نمنجست إيرتران ملاحظ إيرتران النابلنا نلومي صندو بزد مريح قال تجميرو زلو ركب زوتات إيرتران تقرين عمل كيتوم زتوهاور إيتوتات بمخنيات بعد نزانت نابه هاجر إيرترا كابزو خدو تقارو زوهاو زلو معداتات حيزنا لكم متينا لنا نخد كتاتلنا بخبر نعدم اتي نغصالي قعزو سلاما عبيتن زوتات إيرتران تقرين ملكيتو صندو بزد مريح قال استجمر دل مراخبي زملكتو بزحات رؤيتوتات ناموزو صنحن زلون تخونو بفلاي دما حزي بزوح دقافات نارخبي يمص زلو كيدنا خونيو እቶም ሰላም ናይ ዞም ህዝታት ዘይደልዩ ንስልጣን ዝቅንኑ ወገናት ድማ ነቲ ጽምዶ ናይ ኩናት ጽምዶ እምበር ናይ ሰላም ጽምዶ ክኸውን ይኽእልን እናበሉ ኩናት ክዕድሙ ይስምዑ እቲ ብጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ውድብ ብልጽግና ናይ ዞም ክልተ ህዝታት ሰላምን ፍቅርን ስለ ዘይደል ድማ ብስም ወደብ ንቀይሕ ባህሪ ንኽዕምርርን ጎውለል ቀርና አፍሪካ ንክኸውን በምህቃን ኩናት ንምላዓል ናይ ዞም ክልተ ህዝታት ቀጻሊ ጉዕዞ ሰላምን ዕብየትን ሞልዩ ንኽጠፍእ በተን ሚድያታት ተቢሉ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትረክበለዋ አበ መድረኽ ዓለም ድማ ተቀባልነት ዘለዎ ጠለው ኮይነሎ እናበለ በብመዓልቱ ይስማዕ ይዘሎም ሎም ግና ናይ ዞም ክልተ ሃገራት ሊቃን ነጠፍቲ ፖለቲካን ነዚ ዝወርሃሎም ይመስል አበ ልዕሊ እዚ ህዝቢ እዚ ንዝህቅኑ ዘለው ናይ ኩናት ምልክታት ብምቋምን ሓደ ነቲ ሓደ ዳግማይ ንምድማይ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ብሽም ጽምዶ ንኽምክት ተዳልዩ ናይ ዞም ክልተ ሃገራት ሊቃን ድማ ምርኻዎም ቀጽሎም ኣለዉ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ አስመራ ካብ ዘቕንዑ ሓደ ዝኾነ ወና ንዛራ ሚድያ ስታሊን ገብረስላሴ ከምቲ ሚድያና ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሕውነት ዞም ህዝብታት ብዙሕ ዝሰርሕን ዝዛረብን ንሱውን ናብ መንገዲ ሰላምን ሕውነትን ናይ ዞም ህዝብታት ብምጽምባር ኣብ ሩዋ መረብ ኮይኑ ሰላምን ጽምዶን ናይ ዞም ህዝብታት ብማንም ሓይሊ ዶ ከም ዘይብል እንትዛረብ ተራእዩ عبدو بالله هو تملكتي سل انسبرك بحالتالو بمغنياتي ابزيا ابيت فالو اب تግራይ አለ ዚያ ትግራይ አለ ኢትዮጵያ አለ ትግራይ ዚያ ኤሪትሪያ አለ አንተ ድልድልያ አንተ ድልድል ለከን ድልድል ዚያ ሓደ እንተ ጎዲለን ድልድል ይኾነ ሳላለን ክልተ ድልድል ዝገጠማ አየን ሰብ ዝሐልፍ መኪና ዝሐልፍ ዘለ ፍርቅ ዛ ድልድል ንብረት አይተኸውነን መኪና አይተሐልፍን ቁም ነገር አይተኸውነን ሀገር ዝኸውን ፍቅርዝህነቱን በሓደ ገጽ ስለዘጨብጨብካ በሓደ ገጽ ስለሰራሕካ ይኸውን ብኽልት ዛ ድልድል እዚኣ ናይ ክልል ናይ ዘፍልተ ህዝቢ እዚ መግለፂ ፊያ ዚኣንያ ወዩ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ኮይኑ ናብዚ ስለዘይንሰግር እምበር እዚኣ ትግራይ ዛቀያሕ እዚኣ ካብዚኣ ጀሚራ ኤሪትሪያ ዛ ድልድል እዚኣ ናይ ኩል ናይ ሓባርያ እዚኣ ክፍርሳ እየ ዝብል ኣካል ተልዩ ዛ ድልድል እዚኣ ባዶ ትኸውን ጥራሓ ትኸውን ማለት ቁም ነገር ዘይብላ እምኒ ትኸውን እንጨይቲ ትኸውን ብረት ትኸውን ሓፂን ትኸውን እዚኣ እውን ክፍርሳ እየ እዚኣ ጥራሕ ተቃውሞ እንተኢላ እውን እዚኣ ዋጋ የብላ ማለት እዩ ቁም ነገር የብላ ክልቲአ እዚአ ተሓቢረን ግን ዛ ድልድል እዚኣ ቁም ነገር ይህልዋ ሰብ ይሓልፈላ ንብረት ይሓልፍ ዝሓመመ ሰብ ይሓልፈላ ጸበልተኛ ከይዱ ኪዳነ ምሕረት ሰቲ አቡነ አረጋዊ ሰቲ ሐዘን በጽሖ ይበጽሕ ቁም ነገር ይህልዋ ንዊናውን ንስራሕ ሓቢርና ንስራሓሉ አወለዶ ኢንቨስት ንግበር ንብሉ እዩ ብምኽንያት አወለዶ ኢንቨስት ገበር ኸሲበ ይኸስር አወለዶ ኣብዘልዋ ከፍትራ ይወል ተመልከት ያተን ዛ ቆላ ዛተን ዝንያ ከፍተልዋ بجغرافيا ترينا إذا كفت زين أمنا يتقرأ مريت ينزلوا حكي أمنا يتقرأ مريت ينزلوا أي فوتو نبي كم زلوا أي فوتو أنتم قلوا يلوا
كم معرض الله وزي مسا كم معرض الله نبتي خدو كان كفتي كوي فالت على نبعت كفتي فالت كفتي كوابرة سبات كوابرة كالو دك سوا كندي خاص كندي سبات كوابرة كالو نو يمو أما العالم كويكم ذا كفتي وزن اللهم تجارو كرساوان زعوان تانو الحمد لله ركب كنت هزب خبها كله بزاد الدبزي آيات تمثل سيمبولايز تقبل زاد الدبزي آيات مرب دلدل حانت تزيلك إفاتها دلدل يتخول حانت تفرسها حانت بينات طويتين حانت نخيت فرس حانت حق عايزة تخول مالتي مو أبنة هاويو هاوس مرات العينا هنا بنوقو مزينا بزي تاي مسل سرقاتات من قطع تاي مسل سورة عدو عدد دوار ومن دفرة عدو خانا غيرنا وزي مسينا هنا بنوقو كونتات لعلنا مساحاتهم كنينة مساحاتهم كنينة يوهانا دماء يوهانا إرتراوان نبسا لسا ربعتا فعلنا أكنت وعبسعكم مطحنا حملكم دالي يعني ብተወሳኺ እውን ሓደ ካብ ነባር ተጋደልቲ ሻዕብያ ዝነበረ ተጋዳላይ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ ከልካይ እምባይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ብምባል ትግራይ ሃገር ኮይና ባንዴራ ኣብ ጎኒ ሃገር ኤርትራ ክስቀል እናበለ ነዞም ክልተ ህዝብታት ተጥፊኡ መንግስትነቱ ከደላድል ዝደሊ ዘሎ ብኦሮሞማ ሽፋን ዝመርሕ ዘሎ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ክልተ መገድታት ተጠቂሙ ንክቅጽል ዝህቀን ዘሎ እንትኸውን እቲ ሓደ ትግራይ ኣዳኺምካ ከምዘይ ትለዓል ብምግባር ብኦቢልካ ድማ ንኤርትራ ምውቃዕ እንትኸውን እቲ خالي مجد دم عصب تقاطع كم مريت عفار حسكا عباي أورومو من مسرات الزبلون تخون نزيون تيجميرو زلو صمدو هزبتات إيرتران تجرين كندي مواتسي سلز خون كن كدول إزق بايبل يوهانا هزبي إيرتران قع هاجر كون كاتبحن كودما كما خاخن كون ما نمزي ورنان أفتاون ناي هزبي إيرتران بانديرا ناي تجري بانديرا دما كتو دولة بيه زتصبه تمنيتي كتكون يا دما بزوم جوغان تدي افل غوزات سخونو نشو حتى هاجرات بتاتينا لا شابيلنا تأمر سرح سراويت مراحتن جنرالاتن تقراي سلازي حاجرنا افتاولنا ارتاخت كتبن بلا تقرب يا زلا دما تسفل اذا تصوم دزسي وسرو حتى زدلي ايكونن انا سواكم بار زدنقو نغير الله متجاوب حبوز حقي تخيلوا أفس حال تخدس جوا إنجي تختاري تخيل كس رئيس خمسة عيد يصنعك حدا عبي قال معد مسكالا شنو ودي ويصنعك لأن حدا مالت وقع حدا زوج حدا كان ديك زي عرق كبير بحجرة تعرف قد توقي العاد بالسودانية نسأل عينا ناي مجمريات نسأل عينا نطف نيرا تداقا كامي زنقرنا بوليتيكا بحلفتنا زنكرنا تخكلنيا حجنا نحدا نحن واقعينا سلازم نحنا إيرتران ما زي ما تسألنا زلو ناي أوروم حيلي نكلنا زتفي كلتا نجري ناي أوروم حيلي حزلو اتحادة تجرين أطفيو أبز خباب زل أطفيو حيال ناي زخباب قينو ني إثيوبيا خجز زد لي هافتي خافت ورق أنا جميركا ناي ميت قالت بيلن وسيدهم وزلو نتصور مجزي إذا كل هفت الناجحاتو كل كلات ناجحاتو أوروم يعني مع بعض يكبر ذللي أبز خباب من يخزوا لهم ذللي اتخالا يتحيلوهم حسب حزم كل شيء نايلو مسناي أورومو مسناي عفا هاجر ما مسراتي كلتنا أدليهم زي إنه جور خلوا جن تجراي كطف والو كدخم والو إيرترا كدخم والو زي أنت جيرهم يوم زعوت حجز جوروا قدامي تبلانم منيا ني إيرترا يكون بلانم نتجراي ብኻሊእ መዳይ ድማ እቶም ታሪኽ ይፈልጥ የናውሉ ብዙሕ ግዜ ዝትንትኑ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ነዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ብምቋምን ዓሻ በጊዕስ ምስ ተኹላት ዓርኽ ብምባል ምስ ኤርትራ ተመሓዚኻ እትገብሮ ርክብ ረብሓ ዘይብሎን ሃገር ዘይግህድን እዩ ብስሩ እውን ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ትግራይ ሃገር ንምግባር ምህቃን ጌጋ እዩ እኳ ዳስ መሬት ምዕራብ ትግራይ ምስ ተመለሰ ብተወሳኺ ድማ ቆቦን መተማ ዮሃንስን ሓዊስካ ዓባይ ትግራይ ዳንበር እዚ ሕዚ ትግራይ ሃገር ክትከውን لو مبالس حاجة هاجر تجرى قلنا بهاد تعيشنت كويني زرعان زلعنا تحسك هاجر تجرى كتكون تحسك زي بالكا شاف علي يقوم من شيء تجرى كوين غيرهم مزر لو ذات تجرى إذا حج زلع أنا
ነፃነት ይመነ የላን ዝሕጅ ዘላ ትግራይ ጽባሕ ንጎገን ምዕራብ ትግራይ ተመሊሱ ተተኻኢሉውን ከም ኣብ ካልእ መድረኽ ከም ዘቕረብክዎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓሊፉ ምስ ተደላደልካ እግርኻ ምስ ተኸልካ ዳግመ ህንፃ ምስ ተገብረ ቀሲልካ ድማ እቲ ናይ ቀደም እውን ጠፍአ በዓል ቆቦ በዓል መተማ ዮሃንስ በዓል ዓብደራፊ ክምለስ ኣለዎ ዓባይ ትግራይ ክትፍጠር ኣለዋ ሽዑ እኳ ዓባይ ኮይና ርእሳ ዝኸኣለት ኮይና ምናልባት እውን ብረፈረንደም ነፃነትና ኢና ንደሊ ተይሉ ህዝቢ ትግራይ ኣነ እውን ክድግፎ ኢለ ኣለኹ ግን እሱ ይኮነን ሕጂ ብኡ ይኮናን ክንከይድ ዘለና ንግዚኡ ቅድም ክግበር ዝግብኦ ነገራት ኣሎ እቲ ዘላቒ ፍታሕ ግን ከምፃ ይክእልኒ እዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ሰኢልካ ማኒፕሌት ንምግባር ዘምፅኦ ንርእሱ ዘይኮነ መንግስቲ ንህዝቡ ዘይኮነ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንትግራይ ክኸውን ዝኽእል ዋላ ሰኢልካ ክትሓስብ ከሎ ከመይ ገይሩ ክኸውን ዘይመስል ነገር እኮ እዩ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ሓራ ትግራይ ከግህድ እየ ኢሉ እንድሓሲቡ ዕሽነት ኮይኑ እዩ ዝረአየን ዘሎ ኣነ እንዲያውም ሓሻ በጊዕ ምስ ተኹልዓ ርክነት ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓሻ በጊዕ ሲ ናብ ተኹልዓ ዓርከ ተኹላ ደኣ በልዖ እንዲ ንበጊዕ ደኣ ወይ ከዓ ተንከብትሲ ምስ ሓራዲአን ውዕላ ብሎቶም ኣቦታትና ኣይፈልጣን እየን ተንከብቲ ስለዚ እቲ ፖለቲካሲ ምንቲ ስልጣን ክትብልሲ ናብ በጊዕ ናብ ዓሻ በጊዕ ክትቅየር ይብልካ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብወገኖም ኣብዚ ሰሙን ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝገበርዎ ጻንሒት ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሃገራትን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶ ከም ውድብ ይኹን ከም ህዝቢ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ክልላት ሕርያና ሰላምን ጥራሕ እዩ ነዚ ዝግበር ክያዶ ሰላም ድማ ዝፈቅድ ዝኽልክልን ኣካል ኩሉ የብሉን ምድላይ ሰላም ድማ ምስ ጥምረት ንኹናት ምድላው ብዝብል ክኽለፍ የብሉን ብምባል ይዛረብ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝምልከት ምንም ዘሰክፍ ነገር ክህሉ የብሉን ሰላም እዩ ዘድልየና ምስ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ምስ ዓፋር ምስ ሱዳን ምስ ኣገው ምስ ኩሎም ሰላም እዩ ዘድልየና ረብሕና ዝጠቕመና ንሱ እዩ ሰላም የድልየና ጥራሕ ዘይኮነ ንሰላም ብዕቱብ ክንሰርሐሉ ኢና ብደንብ ኢና ክንሰርሐሉ ስለዚህ ብዙ ምንም ዘሰከፈ ነገር ክህልወና ይውሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና እንደሊ ምእንተ ሰላም ከዓ ክንሰርሕ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብገፊሕ ክንከደለና እየ ዝብል ምንም ዘሰከፍ ነገር ይውሉ ናይ ገለ ኣካል ፍቃድ እውን ይናሓትት ንብዚ ሰላም ንክሰፍን ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ በቃ ድላዩ ክገብር ምንም ፍሉይ ፍቃድ እውን ኣየድልዮ ስለዚ ሰላም ኢና እንደሊ ንሰላም እውን ክንሰርሕ ኢና እዚ ማለት ኩናት ንደሊ ኢና ማለት ኣይኮነን ንምሽቁራር ንምስካፍ ዝግበር ተኣሽሙ እዩ ስለዚ ምንም ክንስከፍ የብልና ምስ ኣምሓራ እውን ንሰላም ክንሰርሕ ኢና ኣምሓራ ዘራኽበና መገድታት ኩሉ ክኽፈት ሰላም ክኸውን ሰብ ከም ድላዩ ክንቀሳቀስ ክነግድ ክንሰርሕ ኢና ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ዓፋር እውን ከምኡ ዝሓሸ ተኣሽሙ እኒሄ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ክንሰርሕ ኢና ኣገው ተመሳሳሊ ሱዳን ከምኡ ስለዚ ምስ ጎረባብትና ሰላም ኢና እንደሊ ንሰላም እውን ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ነዚ ከዓ ናይ ማንም ፍቃድ እውን ኣይንሓትት ካብዚ ዝሰግር ነገር የብልናን ንኹናት ኢልና ይኮናን ሰላም ነውርድ ምስ ጎረባብትና ቶም ከምኡ ዝብሉ ከምኡ ስለ ዝሓስቡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ሰላም ንብልና ስለ ዝጠቕመና ዘዋፀና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ
أبو أمبر ودب ناصرነት ዝኾነ ዶክተር ደጀን መዝገበ ከም ውድብ ሃገረ ትግራይ ክትምስረት የሰርሕና ወለ ዝስማዕ እኳ እንተኾነ እታ ክትምስረት ዝደልይዋ ሃገር ምስ ጎራብታ ዘለዋ ረኽቢ ጽልእን ጥራሕ ብዘምስል ኣዘራርባ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝትገብሮ ጽምዶ ንኽትንበርከኽ ዝጸምዳዳ እምበር ጠለባታ ዘየሳኽዕ ክያዶ እዩ ብምባል ይዛረብ ብተወሳኺ እዚ ውድብ ኣብ ፖለቲካ ቋሚ ጸላን ፈታውን ዝበሃል ከምዘየለ ዝረስዕ ክሳብ ዝመስል እቲ ብስም ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ረኽቢ ንሰላምን መዋጽኦ ዞም ህዝብታትን ዝምልከት እዩ እንተተባሃለ እኳ ንሱ ግን ኣይፋል ጽምዶ ንኹናት እዩ ብምባል ነቲ ኸይዲ ሰላም እንትቃወም ይስምዓሎም ፈጺሙ ክህሊ ኣይኽእል ልክዕ ከምቲ ብልጽግና ካብ ታሪኽ ካብ ሕልና ወዲ ሰብን ክንፍሕቆመለና ኢሉ ተበጊሱ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ስርዓት ህግደፍ እውን ካብዚ ጅምር ጀሚሩ ካብ ኣውራጃ ዘይዘልል ህልውናን ካብ ሓደ ማሕበር ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይበልጽ ውዳበን ጥራሕ ዘሎ ዝሓሰረ ዝወደቀ ማሕበረሰብ ክህል እምበር ከም ብሄር ክንህሉ ዝፈቅድ ስርዓት ዘይምዃኑ ብፕሮፓጋንዱ እንፈልጦ ብተግባራት እውን ንፈልጦ ስርዓት ምዝ ስርዓት እዚ ክጸምደካ ዳ እምበር ክጻመደካ ኣይኮነን ዝጽውዐካ ዘሎ ክጸምደካ ንዝጽውዐካ ሓይሊ እሙሕሉፍ ታሪኹን ተግባራቱን ንትፈልጦ ሓይሊ መጻምድ ክትከውን ላዕልን ታሕትን ምባል መተዓዛዘብ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ብሄር ካብ ክብሩ ምውራድ እውን ይዝኸውን ዘሎ ስለዚ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ዝግበር ጽምዶ ቅዱስነትን ቅቡልነትን ኣይብሉን በዞም ተጻመድቲ ኣካላት እዚኦም ዝውላዕ ዝኾነ ይኹን ውግእ ወረውግእ እውን ኣይወግእናን ኣይምልከተናን ክንብል ይግባእ ናይዞም ኣካላት እዚኦም ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ሃንደፍደፍን ጽምዶታትን ኣይጽምዶናን ኣይምልከተናን ክንብል ይግባእ ተጋሩ ፈቲና ንስውኦሎም ከም ተፈለማ ዝገለጽክዎ ፈቲና ንቃለሰሎምን እንስውኦሎምን ዛዕባታት ዋኒናት ዘለውና ህዝቢና ተጋዳላይ ከልካይ እምባይ በወገኑ ኣብዞም ክልተ ህዝብታት ዘሎ እዚ ገበርካኒ እናመልካ በቢግደ ሕነናይ ምፍዳይ ከይዲ ደው ክብልን ንቐጻሊ ክህሉ ኣብ ዝኽእል ክፍተታት ድማ ካበይ ኩናት ወጻኢ ብምርድዳእ ክፍታሕን ይላዎም ኣብ ኤርትራ ነዚ ውግእ ዝጽየት ሰላም ነዚ ክልቲኡ ህዝቢ ዝብል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ታክቲክ ክኸውን ይብሉ ታክቲክ ማጽባሕ ንጎ እንደገና ተመልስና ናብ ጥፋት ኢና ክናት ብዘላቕነት ዘሎ ተሓሳስባስ በቃ ክልቲና ሰላም ጌርና ማንም ግን ክትንክፈና ዘይኽእል ብሰሜን ይኹን ብምዕራብ ይኹን ብግዛዕ ክትንክፈና ዘይክእል ሕብረትና ከምታ ናይ ቀደም ሓቢርና ጸላእትና ኩሎም ድማ ከባቢና ዘለው ስንዓና ከጥፉና ዝደልዩ ስለዚ ኣብዚኣ ጠንኪርና ህዝብና ተሓቢርና ያኣኽልና ተባሂልካ ውዕላት ኣቲኻ ጌጋታት ክፍጸሙ ከለዉ እኳ ቅልጢፍካ ትፈትሐሉ መንገዲ ብዘተ ሓደ ትግራዋይ ኤርትራ ኸይዱ ሓደ ሽግር እንተጋጢሞስ ዋላ ናይ ህይወት እንተጋጢሞስ እቲ ጉዳይ እቲ ኸየዋዕዋዓኻ ናይ ቀደም ነገራት በቃ እቲ ጸጽምጥቁ ዝተገበረ ነገራት ኣምፂኻ ትግራዋይ ኣብ ሰሓል ዝነበረ ብቪድዮ ኤርትራውያን የርእይዎ ተጋሩ ኣብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ምእንቲ ትግራይ ኢሎም ስለዚ እዚታት ክርአ ክእል ኣሎ ጸጽምጥቁ ነገራት ነዚ ከምኡ ኣብ መንጎና ክፈላሊ ከበኣስ ናይ ቀደም ቀርሕንታታት ናምፅአ ናይ ቀደም ዘልዕል ነገራት ኣብቶም ውግኣት ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ሕጂ ውግእ ዝተገብሩ ኤርትራውያን መፂኦም ውግኣት መፂኦም ክርእይዎም ተጋሩ ኸይዶም ነቶም ከምኡ ክርእይዎም ከምዚ ጌርና ተኣሳሲርና ኩሉ ይቕረ ሕደግ ተባሂልና እንተዘይከይድና ኣብቲ ልዕሊ ሽግርና ሽግር ኢና ናፈጠርና ንኸይድ ስለዚ ከምዚ እንተዝኸውን ዝብል ኣባል ቤርጌድና ሓመዱ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዮሴፍ ገብረ ህይወት ብወገኑ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ንኹናት እምበር ንሰላም ክኸውን ይኽእልን እቲ ንህዝብታት ሰላም እዩ ዝበሃል ወረ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ዘይኮነ ሽፋን እዩ እምበር ሕወሓትን ሻዕብያን ናብ 4 ኪሎ ንዝግበር ጉዕዞ ዝግበር ጽምዶ እዩ ዝበለ እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ መራሒ ቤርጌድና ሓመዱ መን እዩ እንትበሃል መራሒ ኣብ በረኻ እምበር በርገር እናበላዕኻ ኣይምረፅን ይብል መራሒ ኣብ በርገር እንዳበላዕኻ ክምረፅ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ኢንተርነት ክምረፅ ኣይከኣልን መራሒ ጽንኩር ኩነታት እዩ ዝፈጥሮ እቲ ናይ በረኻ ኣጋጣሚታት ምስተወለደ ናይ በረኻ ኣብ ደገ ምስተኸፈተ
مرحي زبال منيو تبقع مرحي أين أيوم كفت برخة بعلو كولدي انتي نخجبر يعني تقوم نخجبر حاجة قرفيتي هزبي إيرترا هزبي تقرأ جلز وشقد قرفينا كوميس بس مرة زول سرعات نهزبي إيرترا وكيلوس نهزبي إيرترا خرب بحزخ النجارات خجبريو إلنا إلو خمنا الناس خل سبيل سنفلت هزبي تنفلت أسرعاتيو تي أبي إيرترا زول سرعات نهزبي إيرترا الدفاع يزتقوم له نهزبي إيرترا نعو كمزي حانداي نبرتيو هزبي أبي إيرترا زولس نبرتيو لازم نعو نبرت كرب حكا زغل قبل كازغل نجارات كنت حساي طبعا نبرتيو عدن هزباو من قسم تخوينيو نهزبون أب كينات كأتو نهزبون أب تقنات كأتو نهزبون أب شجر كأتو أقدم استراتيجية حنشيتو زياتهم حدقات كي موتو زهزبي كي تأميني زهزبي كي موتوني زهزبي كي حمني كم زخ قبرك خلال لني بحر لنموم نقال هفتامات زابوتا زي أكاريم كواتهم كأزي أوسيدة خمزي أخ قبران لني بزادو بزي أمس كستوت أميدة زي أخسر رح خلال السلام يكون حسم انتان قال لك حسب زغل سرعات أفاقاطرو مزفت كله لي أبي ترازل سرعاتكم يكون الحد تبتقرأ يزولون تماسا ساليو نعاي مالسي بحرب إنديتيلس نزاربو نخول سلازي أبزي قال زي هزبي إيرتران هزب تقرأين أكال صوم دقير كهات قروة مفتان شفت يقدم يزقوم زي حوحات شعبيان كتسامو دجاليهم صبو أو شقريلا نتأزر أربع حوحات شعبيان تخوين مالتين هزبي إيرتران هزب تقرأين تخوين قدفين حاسوتي حوحات شعبيان كتسامو دجاليهم تبهاي لقنسي انتايم كقور اليوم أميدهم ستاجراتهم كحرسو أميتهم ما زالوا جرات يعني 4 كيلو ده أنت أمك جور اللي مزلوا واتي خباس لزل حج بتجراي تبي أتراز ولا سرعتون حطونا بحري أبقى 4 كيلو زموت حدا جات لزلهم بحبار كوينهم ني أبي حمد كوخو سلازت تصمدو نسلام زي كون نخوينات يزخوز نلومي تقالاساي سلام من رهوان أصقومي فتح ديمقراسن تقالاساي مثلا كبرن تقادلاين بحالن مننتن انتو خينكا أبي زقد استرايده بزبل رأس استصحف صحف أنجدنا مدرنا خنزازم أبي جيزين تحلف صلو زي حلف أبي أربحاي قد زلو زعبا أبي زحات زعسل أجندا انت سدحيرو انت سكالتفو بتفتراوي باريو ودسب أبي زختولو رتعاون سواء النتبي عادهب إزي مقبار قليل كوينو يكونن بجيزي زبنات بسعر دما ولدتات يتقلب سلطانا لمعاتن محبر سبات عب كبير قعزو كسرت كابز قورو مخنيعتات اتحاد زخون دما مثل زموز أخالو كل مداوي قعزو عبيد سمعي تاوي تطاوقو مالتون emotional attachment مهلاويهم إذا متبع غزي برتعن كتعن سلزي دقف نزاقد دس اتولو نجر عنكفات يخون صار يبلكام جزين تحلف صلو زي حلف وفرخا قوانا يخونم كلبي بيت مقدسي قبركا 4 حاي قد زلو زعبا انت مسحلوف بمتواق مخنيات توقدلن اللخا يبلكام بتاريخي خسكا رتعوي توقسخا قناي سو أو وفرخا قراي تغيري وسد يحسركا كابزي حاليفو كابتن صلو كساب مقنصلو زبصح صقمي وردكا نسخا جن ابزا قدس ترايد يبل بابنت كردكا يبل اتصحفاي ابنتي هيوت كيلو سلسته اقدس تعودتات محبر سواوي معباله كواخوتهم مريت صلكالهم ابهلن قانقان ممهر قبر خيدان ابي جግንነትን ሰውራን ተጋዳላይ ሓየሎም ከምኡውን ልምዓትን ለውጥን አርአያ ዙርህን እዮም ባህልን ቋንቋን እንትብል ድማ እዛ ዝርከባ ወስወስ ትብል ዘላ ምዕባለ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ትግርኛ አቦታት ኣለዋ ካብኦም ሓደ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታዮም መምህር ገብረ ኺዳን ግን መቺዎም ዝነበረ ይኮነን ሙሉ ዕድሚኦም ነቲ ዘገድስ ዓውዲ ታሪኽ መንነት ቋንቋ ባህልን እንትጋደሉ ኣብ አዲስ አበባ ፈተና ቅትለት ተገይሩሎም ብጸቕጢ ድማ መንበሪኦም ካብ ማእኸል ዓዲ ናብ መቐለ መጽዮም ኣብ ሚድያታት ትግራይ ተኸልኪሎም ኣኽራሪ እዩ ተባሂሎም ጸቢቢ ተባሂሎም ትግራይ ስለ ዝበሉም ትግራይ ትግራዩ ዝብል ብዝብል ተኸሲሶም እዚ እቲ ዝነኣሰ መግለጺ በደሎም እዩ ንሶም ግን ኣብታ እተገድስ ነኺሶም ንወለደታት እውን ኮይኖም እዮም ጅግንነትን ሰውራን እዛ ዝርከባ ትማል እውን ዝተርኣየት ጅግንነት ኣባይታ እምቢታ እትወቅል ብብልሕን ፍሉይ ተበላሓታይነትን ደቂ ህዝቢ እትግብል ባእታ ህዝቢ እያ ሓደ ካብ መሪሕ ጀጋኑ እትሕልፍ ገድሊ ሓየሎም ራያዩ ሓየሎም ግን መቺዎ ዝነበረ ይኮነን ተጋዳላይ ፈትይዎ ሲዕንቀፍ ዝኾነ ከባቢ ብፍሉይ ኣኽቢርዎስ ሓላፍነቱ ቀይሩ ይብሎም ነታ ህይወቱ ኣረኪሱ ብዝሰርሓ ጅግንነታዊ ስርሒት ገጽ ይኽላ
ዘይፈትዎ ውሳነታት ብልቡ ዘይተቀበሎም ቆዋማት ዘይኣምነሎም ወፍርታት ነይሮም ቀጽል ተባሂሉ ፍትሒ ጎዲልዎ ብዙሕ እዋን እዚ እቲ ዝነኣሰ መግለጽ በደልዩ ንሱ ግን ኣብታ ተገድስ ነኺሱ ንወለደታት እውን ኮይኑ እቲ ካልእ ልምዓትን ለውጥን እዩ እዛ ዝርከባ ብመዳያት ማሕበራዊ ልምዓትን ለውጥን ረሳኽ ተቕንዕ ጀሚራ ዝነበረት ትግራይ እታ ድሕሪ 83 ዝተፈጠረት ናይ ሰላም ሃዋህው ዝተረኣየላ ትግራይ ክሳብ ብፅንተታዊ ኩናት ቁልቁል ዝኣፋ እትድፋ ኣብ ጽላት ልምዓታ ሩይ ስራሕ ዝሰርሑ ውሉዳት ነይሮምዋ ካብዚኣቶም ሓደ ኣርኣያ ዘርሂን እዩ ኣርኣያ ዘርሂን ግን መቺዎ ዝነበረ ይኮነን ንትግራይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ከም ዘድልያ ከረድእ ዝሓለፎ ትግራይ ሰርከስ ትግራይ ማርሽ ባንድ ኦርኬስትራ ወዘተ ከም ዘድልያ ከረድእ ዝተመላለሶ ዓዱ ስታዲየም ክትውንን ዝኸዶ ብሓፈሻ ትግራዋይ ኮይኑ ንመራሕቲ ትግራይ ዳርጋ ለሚኑ ስራሕ ክሰርሕ ኣብ ዝኸዶ ውልቃዊ ህይወቱ ማቻ ስድሩኡን ዝቐጽዐ ናይ ብህቱና ዝተጠቐመት ትግራይን ዝተበደለ ኣርኣያ ንረክብ እዚ እቲ ዝነኣሰ መግለጽ በደልዩ ንሱ ግን ኣብታ ተገድስ ነኺሱ ንወለደታት እውን ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘለኹ ይብል እቲ ጸሓፋይ ተቃላሳይ ሰላም ኣሰጓማይ ፍትሕን ዲሞክራስን ተቃላሳይ መሰልን ክብርን ተጋዳላይ ባህልን መንነትን ወዘተ እንተኾይንካ ዝውጥጠካ ረብሓ ይኹን በኣንጻሩ ገዲፍካ ኣብ ዘገድስ ጥራይ ኣድህብ ጓል መገዲ ገዲፍካ ኣብ ዋና መገዲ ተመላለስ ዕለታዊ ዋጭ ገዲፍካ ኣብ ግዜ እንትሓልፍ ጽልኡ ዘይሓልፍ ብሄራዊ ዋኒነት ኩር ብጭውነት ተጓዒስካ ኣብ ርባሓይ ግደ ዘለዎ ዛዕባ ወዓል ሓሚስካ ማይ ከይተንከፍካ ወፂኻ እውን እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ዝዕስል ኣጀንዳ ሰጉም እንተስ ድሒሩ እንተስ ቀልጢፉ ብተፈጥራዊ ባህሪኡ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኽተሎ ርትዓውን ሰብኣዊ ነጥቢ ኣድህብ ዘይርስዕካ ሞት ከም ዘሎ ከይትርስዕ ምንት እዚ ድማ ኣብ ዘገድስ ጥራይ ኣድህብ ይብል ንሕና እውን ንመላእ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዘገድስ ጥራሕ ኣድሂብካ ዕሰል ክንብል ንፈቱም ሰላም ዓሰርተታት ፀሓያት ብርሃን ክወትርኡ ነፃነት ሓሪረዮ ድላይ ክትኾንሉ ትዝኸበረ ውህብቶ እታ መሬት በካ ነፃነት እንዳኣሉ ትኹኖ ከም ባዕልኻ ልብኽ ልሳንግን ዓሳሪ ዘይብሉ ዓንደይ ነፃነትኪ ዘይትስከፍሎ ዓደይ መከራደራ ዓደይ ወጊድ በልዮ ዓደይ መሬት ሰማይክ ዓደይ ትውንንዮ ዓደይ ባንዴራ ኽማ ትግራይ ሰቓቕልዮ ኣይ ሃሪሬ ትግራይ ሃሪሬ